हेलो फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक पई एक नुआ रेसिपी नेकी आसीची। एटा हेउची गाँ स्टाइल रे कखारु साग सहित भेंडी बिलाती तरकारी। भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी आरंभ करबा पूर्व आपण मानक कहि रखुची जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्ह रे दबाई दियंतु जहा फଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶାଗକୁ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗକୁ ସବୁ ବାଛି ସାରିଛି। ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ଘଷି ନେଉଛି। ଏମିତି ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଶାଗରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ ରହିବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନରମ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ତାକୁ କାଟି ନେବା। देखंतु मु काटी नउची। पूरा छोट छोट करके काटी नवा। देखंतु मु एही परि भाबरे बहुत छोट छोट करके काटी नउची। देखंतु पत्रर सेनाडी को काटी नवा। ताको भी पूरा छोट छोट करके काटी नउची। एही परि भाबरे सब काटी नवा। देखंतु मु चुली रे कड़ाई बसे सारिची। सरस तेल अल्प दबा। तेल गरम हो गला। एबे गोटा जीरा को दे दबा। रसुण छेंचा और गोटा लंका को दे दबा। तब टिके भाजी नबा। देखंतु एबे रसुण और लंका भाजी हो गला। भेंडी को पकेइबा। भेंडी को किछि समय भाजी नबा। ढांकुणी देके किछि समय भाजी नबा। एबे ढांकुणी काटिकी देखिबा। देखंतु भेंडी टिके भाजी हो जायछि। लाड़ुआ अंश सरी जायछि। एबे अल्प लुण दबा आउ हळदी गुंड दबा। देखि भल भाको पूरा मिसई नबा। एबे साग को दे दबा। देखंतु मु धुईकी रखिछि ताको दे दउछि। सब साग को दे साला पर टिके मिसई नबा। ढांकुणी दे दबा। ढांकुणी काढ़ी देखिबा। देखंतु टिके सिझी जायछि। एबे काटिकी रखिथिबा बिलाती को दे दबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ବିଲାତିକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଶାଗ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ବିଲାତିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେବେନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ପୁଣି ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆଉ ବିଲାତି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଯାହା ବି ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ସବୁ ସରିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଶାଗ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଖାରୁ ଶାଗ ଓ ଭେଣ୍ଡି ବିଲାତି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହା ପଖାଳ ଭାତ ଓ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସିପିକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।